नमस्कार बंधुगण बंधु माने अश्विनी नक्षत्र 1/1 मेष राशि। एही मेष राशि राशिधिपति होउचंती मंगल ग्रह एवं एही नक्षत्र अधिपति ग्रह होउचंती केतु। एही राशि व्यक्ति विशेष माने होउचंती देवता गण पृथ्वी तत्वर अटंती। एमानकर पूर्व दिग होउची शुभ दिग एवं दक्षिण दिग। एही राशि जन्मित व्यक्ति विशेष माने केतु महादशारे जन्म ग्रहण करिथांती। एमानकर जन्म समय को केतु महादशार किछि समय बाकी रही थाए। एमानकर आराध्य देवता हेउचंदी सूर्य नारायण देव। एमानकर शुभ बार हेउची मंगलवार एवं शनिवार। एमानकर लाल रंग हेउची शुभ रंग। एमाने भौम क्षेत्री अटंती एवं चतुष्पदी अटंती। एमानकर विचक्षण बुद्धियुक्त अटंती अर्थात एमाने चतुर स्वभावर अटंती एवं समस्त कार्य प्रवीण अटंती। एमाने राजा को पूजा करिथांती। राजा मध्य एमानकु पूजा करिथांती। एमाने स्थिर बुद्धिर होइथांती एवं गुणवान होइथांती। एही व्यक्ति विशेष माने दानी स्वभावर अटंती एवं ठंडा मिजाजर व्यक्ति अटंती। एमानकर नाना प्रकार पेट जनित समस्या रही थाए। पाद रोग एवं अंटा रोग आंठुगंठी समस्या रही थाए। एमाने बहुत लोकप्रिय होइथांती। एमानकर केश अति सुंदर होइथाए एवं आखि मध्य अति सुंदर होइथाए। एमाने सर्वदा शत्रु मानक ठारु विजयी होइथांती एवं शत्रु मानकु क्षमा मध्य करिथांती। एमाने अल्प खाद्य ग्रहण करिथांती। एमाने शृंगार प्रिय होइथांती बा कामुक स्वभावर होइथांती। अनेक व्यक्ति विशेष मानकर दुईटी भार्या बा दुईटी स्त्री थाए। प्रथम स्त्री कलहकारी होइथांती। एमाने बहु कुटुंबी होइथांती। एमाने कृषि कार्य निपुण होइथांती एवं धनी मध्य होइथांती। एमाने उत्तम गायक मध्य होइथांती। देवता और ब्राह्मण सेवाकारी होइथांती। एमाने टिके पछ बुद्धिया होइथांती। गाड़ी मोटर किंबा जानवाहन प्रिय होइथांती। एमानकर हातरे मत्स्य रेखा रही थाए। एमानकर सुंदर स्वास्थ्य होइथाए एवं एमाने अधिक वर्ष पर्यंत सुंदर देखा जाई थांती। एमानकर जन्म जगत कल्याण पई होइथाए। सेथिपई एमाने सिद्धि जन्मा होइथांती। एमाने अधिक शक्तिशाली होइथांती। एमानकर क्षमता अधिक रही थाए। एमाने मान सम्मान प्रिय होइथांती। एमानकर सम्मान उपरे आंच आसिले एमाने अधिक क्रोधनित होइथांती। एमाने सबु कथारे आगभर होई साहसी होइथांती। एमानकर आधुनिक चिंताधारा रही थाए। एमाने समस्त कार्य को शीघ्र एवं सुरुखुरुरे करि देई थांती एवं एमानकर मनरे नूतन चिंताधारा सबु मनरे रही थाए। एमाने बहुत जल्दी नुआ नुआ कार्य करि पारंती। निज परिवार एवं निज कुटुंबर उन्नति हेउ एही चिंताधारा एमानक मनरे सर्वदा रही थाए। एमाने बहुत दायित्ववान होइथांती। एमाने जेउ भी कार्य निज हाथ को नहीं थांती सेही कार्यटी को बहुत दायित्व सहकारे संपादन करिथांती। एमाने सेही कार्य को जमा अवहेला करंती नहीं एवं निज बुद्धि रे ही सब कार्य करिथांती। सेमाने अति निजर लोक मानकु अधिक भल पांती। सेमानकु प्रत्येक क्षेत्र रे साहाय्य एवं सहयोग करिथांती। जेउ माने तांको प्रति धोखा दियंती सेमानकु पूरा पूरी भूली जाती। एमाने विपद समय रे पूरा धैर्यर सहित विपद को सामना करती। एमानकर 30 रु 50 वर्ष मध्य आर्थिक उन्नति घटी थाए। एमाने खूब शीघ्र रागी जाती एवं खूब शीघ्र शांत मध्य होई जाती। एमाने शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हुअंती। एमानकु केही अपमान देले एमानकु बहुत बाधी थाए। एमाने अन्यर चिंताधारा को बहुत जल्दी बुझी पारंती। एमाने स्वाधीन चेता होइथांती बा स्वाधीन भावरे कार्य करिबा पई पसंद करिथांती। एमाने पराधीन कार्य को आदौ पसंद करंती नहीं। एमाने सबु व्यक्ति विशेष मानक सहित सुसंपर्क रखिथांती। एमाने समानुवर्तित होइथांती। एमाने पंक्चुअलिटी होइथांती। एमाने सठिक गुरुंक द्वारा शीघ्र सिद्धि लाभ करि पारिथांती। एमाने उच्च अभिलाषी होइथांती बा अधिक आशा प्रत्येक जिनिस रे करिथांती। एमाने बुलाबुली करिबा पई अधिक पसंद करिथांती। नूतन जगह को बुली जिबा पई
ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସେବାକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର 23 ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯୌନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣାଶୁଣିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା କଥାକୁ ହିଁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ହୋଇଥାଏ ବା ଏମାନେ ମିଠା ଭାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଖାଲିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଅଭାବ କେଉଁଥିରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟଟିଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।